ବାର OTPLS ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର RIMIN ICDS ସୁପରଭାଇଜର ପାଇଁ ଯେନ୍ ଫର୍ମଟା ପଡ଼ିଥିଲା ସେଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ନେଇକେ ବହୁତ ଇସ୍ୟୁ ଆସୁଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଆଉ ଆପ୍ଲାଏ ଫର୍ମଟା ନେଇକେ ଆପଣମାନେ ନେଇକେ ସେଟାକେ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଆପଣମାନଙ୍କର ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଦିଆଯାଇଛି। ପୁଣି ଥରେ ଏଇଟା ନେଇକେ ଆପଣମାନଙ୍କର ନେଇକେ ପୂର୍ବରୁ ବି ଆପଣମାନଙ୍କର ଟେମ୍ପୋରାରୀ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏଇ ଟାଇମ୍ରୁ ଏଇ ଟାଇମ୍ ଭିତରେ ଆପଣ କରିପାରିବେ, ସେଇ ଟାଇମ୍ରୁ ସେଇ ଟାଇମ୍ ଭିତରେ ତକ ଆପଣମାନେ କରି ନାଇଁ ପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ବି ଆପଣମାନଙ୍କର ପୁଣି ଥରେ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଇସ୍ୟୁ ଦେଖିଦେଇଛି। ଇ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଇସ୍ୟୁ ଲାଗି ନେଇକେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଡେଟ୍ଟା ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ହେଇଥିଲା, ଯେଟା 25 ଜାନୁଆରୀ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର, ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ଫେବୃଆରୀ 25 के एक्सटेंड कर दिया गला। बट या भितरे भी नाके आपनकर जिन फॉर्म टा नाके पढ़वा लगी इशू आसुतिला, कार एड्रेस एरर बतुतिला तो कार ओटीपी ने आस्ती, कार क्वालिफिकेशन एरर बतुतिला। या भितरे ये बग टा के फिक्स करबा थला एमन के, बट नाके ए पर्यंत ने भी नाके ए बग टा फिक्स नै हबा। जे इशू टा आपनकर अछि नाके ओटीपी लेसी सेटा के नाके फिक्स करबाटा निहाती जरूरी है। का जे नाके ए पर्यंत भी नाके आपनकर से इशू टा नाके प्रॉब्लम टा सॉर्ट आउट नै हबा। ମୁଁ କହିଦଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ସରି ଜାନୁଆରୀ 5 ରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଫର୍ମଟା ପକାଉଥିଲି ଜଣକର, ଆଜି ସେ ଫର୍ମଟା ପଡ଼ିଛି ଭାବନ୍ କେତେ ଦିନ ଲାଗିଲା। ମୁଇଁ ଡେଲି ନେଇକେ 10 ଥର ନେଇକେ ଦିନକେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବି ସେ ଆଇଡି के ଆଉ ନେଇକେ ଚେକ୍ କରିବି, ଲେକିन ସେଥିରେ ଆଡ୍ରେସ୍ ଏରର କେତେବେଲେ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ସିଲେକ୍ଟ ନାଇଁ ହେବାର ଏନ୍ତା ପ୍ରକାରର ଆପଣମାନଙ୍କର ଏରର ଆସୁଛି। ବଟ୍ ଆପଣମାନକେ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଆପଣମାନେ ଡେଟ୍ଟା ଆର୍ ଥରେ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରବା ଲାଗି ନେଇକେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବେ। बट जेन मैंने अप्लाई नहीं करबार आर मैंने काड़ा करबे सकालर 10 टारू नाके संध्या 6टा पर्यंत टेम्पोरारी आपण मानक सस्पेंड थिबा वेबसाइट टा, तो आपण माने 6टा परे नाके अप्लाई कर पारबे। तो राति सारा आपण माने जदी होछ बेले नाके आपण माने बार बार लॉगिन कर करी आपण माने अप्लाई करिना संध्या 6टारू सकालर 10टा पर्यंत आपण माने अप्लाई करि पारबे। जदि आपनकर इश्यू होचे बार बार आपण माने ट्राई करन आ जदि नै होचे आपण माने छाड़ी दियन। मे बी नेका एटा डेटा आपण मानकर पुनी थोर नेका एक्सटेंड नहीं पारी। जदि ओटीपी आसी वाला देखुछ तो आपण प्लीज आपण माने आपण एई बगटा के इश्यू के फिक्स करन। बहुत टाइम ही गला न आपण मानकर जदि पिलाटा जदि नाको फॉर्म पकाबा रे का आपण मानकर मास मास धरी फॉर्म पकाबार तो पड़बा के। तो एथिला आपण मानकर लाइक वीडियो टे तो वीडियो को शेयर करबे। थैंक यू।